wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Today we will learn about personal letter. Before we start the material, I will tell you about kompetensi dasar. For the first, membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk surat pribadi dengan memberi dan menerima informasi terkait kegiatan diri sendiri dan orang sekitarnya sesuai dengan konteks penggunaannya. The next, teks surat pribadi. Menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks khusus dalam bentuk surat pribadi terkait kegiatan diri sendiri dan orang sekitarnya. Jelas, menyusun teks khusus dalam bentuk surat pribadi terkait kegiatan diri sendiri dan orang sekitarnya, lisan dan tertulis, dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Next, tujuan pembelajaran. Di sini, siswa diharapkan dapat menyebutkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dalam bentuk surat pribadi dengan benar. Siswa dapat menunjukkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dalam bentuk surat pribadi secara tepat setelah menganalisis bentuk surat pribadi. Next, siswa dapat menentukan informasi umum dan detail yang ada dalam surat pribadi secara tepat dan benar. For the last, siswa dapat membuat surat pribadi berdasarkan pengalaman atau kegiatan diri sendiri sesuai dengan konteks penggunaannya. Okay, start from the material. The definition of personal letter is letter in English are called letter. Personal letter are informal letter written for individuals. Usually, only two people who know each other are involved. This is function of personal letter. You can see by yourself. Is to form our friend and family and strengthen the relationship despite the long distance. This is type of personal letter. Personal letter can be divided into two categories or sections based on the intended recipient. For the first, person-to-person letter, and the last, person-to-business letter. Person-to-person letter, personal letter sent by one person to another dealing with personal matter as opposed to business matter. Here are the types. For the first, character reference letter atau surat referensi dikirim oleh seseorang. For next, first letter atau surat gereja dikirim oleh delegasi gereja dengan tujuan tertentu. For three, condolence letter atau surat yang dikirim oleh sebuah lembaga atas tujuan belasungkawa. Friends letter merupakan surat yang dikirim oleh sebuah lembaga untuk ajakan mengikuti pertandingan persahabatan. For the next, goodbye letter atau surat perpisahan dikirim oleh rekan kerja. Love letter atau surat cinta biasanya dikirim untuk seseorang yang dicintai atau kekasih. Letter of complaint, surat yang dikirim untuk melakukan aksi protes atas perbuatan yang tidak menyenangkan. Letter of congratulation adalah surat yang ditulis sebagai ucapan selamat. Letter of resignation adalah surat yang ditujukan kepada pemilik perusahaan untuk mendapatkan izin resign kerja. For the next, letter of thanks, surat yang berisi ungkapan terima kasih yang ditujukan kepada teman atau yang bersangkutan. Letter of welcome, surat penyambutan untuk anggota baru. For the last, teacher letter to parents, surat yang berisi pemberitahuan yang ditujukan kepada orang tua murid. Next material. This is person to business letter, or personal letter that individuals send to business or institution or that deal with matters relating to some type of business relationship between the two parties. Here are the types. For the first, application letter atau surat lamaran pekerjaan. For the two, acceptance letter atau surat pernyataan menerima tawaran pekerjaan. For the three, commendation letter atau surat orang tua murid yang dikirimkan kepada guru. For the next, complaint letter atau surat aksi protes. Cover letter atau surat aplikasi lamaran pekerjaan. Financial hardship letter atau surat permohonan peminjaman. Hardship letter atau surat permintaan penjualan singkat. For the next, introduction letter atau surat pengenalan diri. Letter of intent atau surat permintaan cuti sekolah.
Letter of termination atau surat pembatalan kontrak. Request letter atau surat permintaan kepada perusahaan untuk mendapatkan informasi tertentu. Resignation letter atau surat permohonan pindah kerja. And the last, thank you letter atau surat ucapan terima kasih yang biasanya dikirim setelah mengikuti interview pekerjaan. This is structure of personal letter. Before making a personal letter, first you must know the structure of the personal letter. For example, date atau tanggal. Usually, this date is written on the top left. This date indicates when the letter was written. Address atau alamat. This section is where you write the letter or address where the sender lives. Address is written at the top right. For the next, salutation and name atau salam dan nama. This section list is the greeting and the recipient name. For example, dear, dearest, sweetheart, darling, my love, and others. Introduction atau pembukaan. The opening of a letter usually begin with opening like respond to a previous letter or could be an initial introduction if you are just starting out in correspondence. Body atau isi surat. This section is content or essence of the letter. In this section of the body, you tell all the content of the letter that we want to tell. Closer atau penutup. This section indicate that the letter is coming to end. Complimentary close atau salam penutup. This section a short concluding phrase such as with love, secretary yours, and soon. A signature atau tanda tangan. This section is under the complimentary clause. You can put a signature or call be just your name. For the next material. Okay, this is example of personal letter. For the first example, person to person, you can see, and this is the structure. And the second example is person to business. You can see. Example of expression used in personal letter. Starting the letter. How are you? Of this letter from you. Thank you for your last letter. It was so good to hear from you. Sorry for answering late. I'm sorry I should have written earlier. Haven't heard from you in a while, so I thought. I am sorry to inform you that. Conclusion. I'm looking forward to seeing you soon. I'm looking forward to hear from you soon. My best wishes for the coming test. See you. I will write soon. I will have to stop now. I'm waiting for a quick reply. Looking forward to see you again. Bye. Conclusion. A personal letter is type of letter or informal conversation that usually concerns personal matter rather than professional concern, and it's sent from one individual to another. It's longer than a dozen of note or invitation and is often handwritten and sent through the mail. Okay, that's all from the material today. Thank you for your attention and thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.